नमस्कार दर्शक बंधु, देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर जानिबा पई आम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। एबे जानंतु पीएम किसान, सीएम किसान, सुभद्रा टंका एवं आजिर पाणीपाग, पेट्रोल दर, सुना दर समेत समस्त बड़ खबर। आसंतु आजिर प्रथम खबर देखिबा कोन रहिछि। चलित वर्ष सुना एवं रूपा निवेशक मानकु दृढ़ रिटर्न प्रदान करिछि। विशेषज्ञ माने विश्वास करती जे निवेशक माने विश्व मुद्रास्फीति तथ्य एवं केंद्रीय बैंकर नीतिपथ निर्णय करुथिबा प्रमुख माक्रो इकोनॉमिक सूचक गुड़िक उपरे ध्यान देउथिबारु सुना एवं रूपा मूल्य सेमानकर रेकर्ड भांगिबा जारी रखिपारे। तेबे आज सप्ताहर प्रथम दिन रे सुना दर सामान्य ह्रास पाइछि। गोटे सप्ताह रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 3770 वृद्धि पाइछि एवं 22 क्यारेट सुनार मूल्य 3450 वृद्धि पाइछि। सेही भली भुवनेश्वर रे 22 क्यारेट सुना दर 1,22,740 थिबा बेले 24 क्यारेट गोल्ड प्राइस 1,33,900 रे बिक्री हेउछि। दिल्ली रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,34,060 जेतेबेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,22,890 टंका रे कारोबार करुछि। दिल्ली रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,34,060 जेतेबेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,22,890 टंका रे कारोबार करुछि। पुणी चिंतारे ग्राहक 2026 आरंभरू बढ़िपारे कार, टीवी, फोन इत्यादिर मूल्य। चलित वर्ष सरकार जीएसटी ह्रास करथिले एवं दाबी करथिले जे एही ह्रास परे एबे समस्त जिनिसर मूल्य सस्ता होइजिवो। जीएसटी ह्रासर प्रभाव मध्य दृश्यमान होइथिला एवं अनेक सामग्रीर मूल्य ह्रास पाइथिला। जीएसटी संस्कार टीवी, स्मार्टफोन, कार एवं बाइक उपरे प्रभाव पकाइथिला, किंतु एही प्रभाव एबे टंकार मूल्य ह्रास उपरे महंगा पड़िछि। सरकार 32 इंच किंबा ताठारु बड़ स्क्रीन थिबा टीवी उपरे जीएसटी हार 28% रु 18% को ह्रास करथिले, जहा फଳରେ टीवी मूल्य ह्रास पाइथिला। तथापि एआई एबे जीएसटी हार ह्रास को बातिल कर दैछि। भारतीय मुद्रा उपरे चाप जारी रहिबा जोगु एहार प्रभाव एबे साधारण लोकंक जीवन रे अनुभूत हेउछि। नूतन वर्ष आरंभ हेबा सहित टीवी किनिबा महंगा हेबाकु जाउछि। जानुआरी रु टेलीविजन मूल्य रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखिबाकु मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। मूल्य 4 रु 5% वृद्धि पाइबार आशा करा जाउछि। जानुआरी मासरु टीवी मूल्य रे 3 रु 4% वृद्धि घटिछि। मेमोरी चिप मूल्य वृद्धि एवं भारतीय टंकार अवमूल्यायन जोगु टीवी मूल्य आहुरी वृद्धि पाइबार आशंका करा जाउछि। कंपनी गुड़िक पूर्वरु सूचना देई सारिछन्ति जे आगामी दिन रे टीवी मूल्य वृद्धि पाइबो। अष्टम वेतन कमिशन 2028 प्रारंभ रे कार्यकारी हेबार आशा करा जाउछि। एहा फଳରେ केंद्र सरकारी कर्मचारीଙ୍କ दरमारे 30 रु 34% वृद्धि घटिबो बोली आशा करा जाउछि। भारतीय रेलबाई एथिपाई प्रस्तुति आरंभ करि सारिछि। अष्टम वेतन लागू हेबा पूर्वरु रेलबाई निजको आर्थिक भाबरे एते मजबूत करि परिबो जेपरि कि ता उपरे गुरुत्वपूर्ण आर्थिक बोझ एतेटा लदी हेबनी। अष्टम वेतन कमिशन जोगु कर्मचारीଙ୍କ उपरे खर्च वृद्धि पाइबो। तेणु रेलबाई एबेठारु रक्षणाबेक्षण, क्रय एवं शक्ति क्षेत्र रे खर्च ह्रास करिबा पई पदक्षेप नेउछि, जद्वारा तार आर्थिक अवस्था स्वच्छल हेबो। सरकार एपर्यंत स्पष्ट करिनाहांती जे अष्टम वेतन कमिशन 1 जानुआरी 2026 रु लागू हेबो कि नाही। अष्टम वेतन कमिशन पई गठित कमिटी विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा तारीख 3 नवेम्बर 2025 ठारू 18 मास पर्यंत समय नै पारे। केवल सेतेबेले एहाकु केबे लागू कराजिबो से विषय रे निष्पत्ति नियाजिबो। एही समय मध्यरे रेलबाई को कर्मचारीଙ୍କ दरमा उपरे अतिरिक्त खर्च को गुरुत्वपूर्ण चाप सृष्टि न करी ग्रहण करिबा पई तार बैलेंस शीट उन्नत करिबाकु पड़िबो। सरकार पूर्वरु घोषणा करिसारिछन्ति जे अष्टम वेतन कमिशन र शर्तावली 3 नवेम्बर 2025 रे अधिसूचित हेबो। एही कमिशन र सुपारिश परे सारा देश रे 50.14 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं प्राय 69 लाख पेंशन भोगी दरमा वृद्धि रु सीधा सड़क लाभ पाइबे। पाखरे गोटे भी पुराना 500 किंवा 1000 टंकिया नोट थिले जिबे जेल। कोन कुहे आरबीआई नियम आसंतु जानिबा। संप्रति दिल्ली रो वाजिरपुर अंचल रे चढ़ाऊ समय रे कोटी कोटी टंकार विमुद्रीकरण, 500 टंकिया एवं 1000 टंकिया नोट उद्धार करा जायथिला। विमुद्रीकरण रो वर्ष वर्ष परे मध्य अनेक लोक आलमारी लकर किंवा पुराना फाइल रे 500 एवं 1000 टंकिया नोट पाइबा विषय रे चिंतित अछंती, किंतु आईन प्रकृत रे कोन कुहे आसंतु जानिबा जे गोटे पुराना नोट रखिबा द्वारा दंड मिली पारे कि। पुराना 500 एवं 1000 टंकिया नोट संबंधी नियम गुड़िक 2017 रो निर्दिष्ट बैंक नोट्स आईन द्वारा नियंत्रित, जहा विमुद्रीकरण परे कार्यकारी होइथिला। एही आईन अनुसार अल्प संख्यक विमुद्रीकरण नोट रखिबा अपराध नुहे। एही आईन व्यक्ति विशेषण को कौनसी दंड बिना सीमित संख्यक नोट रखिबार अनुमति दिए।
ଆପଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମୋଟ 10ଟି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୋଟ ରଖିପାରିବେ, ତାହା 500 କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷଣା କରିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷାଗତ କିମ୍ବା ହବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାବିଜ୍ଞ, ଗବେଷକ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ 25ଟି ପୁରୁଣା ନୋଟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ କାରବାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅନୁମତି ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ନୋଟ ଧରାପଡ଼େ ତେବେ ଅପରାଧଟି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବ, ଅପରାଧିକ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା 10,000 ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ନୋଟର ମୂଲ୍ୟର 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 2017 ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ପରି ଏହି ଆଇନ କେବଳ ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସୀମିତ ପରିମାଣର ନୋଟ ରଖିବା ଆଇନଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଆଉ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିତ୍ତୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର। ବିଜୟ ପରେ ହାତ ମିଳେଇଲେନି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କିଛି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେୟର ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡିଓ ପଛର ସତ କ'ଣ। ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଏକ ପାଖିଆରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କିଶନ କୁମାର ସିଂ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିଶନ କୁମାର ସିଂ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଇନିଂସ ସମୟରେ 36 ଓଭର ଖେଳିବା ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୁଜୈଫା ଏହସାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଜୋତାର ଫିତା ଖୋଲିଗଲା। ସେ କିଶନ ସିଂହଙ୍କୁ ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଆଉ କିଶନ ମହାନତା ଦେଖାଇ କୌଣସି ଆଗପଛ ବିଚାର ନକରି ଆଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କଲେ। ଏହି ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗତକାଲି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୋ ସହ ଆସି ମିଶି ଧର୍ମଶାଳା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ନକରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଧର୍ମଶାଳାର ମାଟି ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଠି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅନୁମତି ଡିଜି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜବରଦସ୍ତି ବସି ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧା ସିଧା ସୂଚାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି କରୁଥିବା 120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ 55% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 31,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 48,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 32,000ରୁ 52,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି 62% ବୃଦ୍ଧି।
तृतीय वर्ष छात्र छात्री स्टाइपेंड परिमाण मासकु 33,000 रु 55,000 को वृद्धि पाइछि। एही वृद्धि 67%। सेहीपरि सरकारी आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेजर हाउस सर्जन मानक स्टाइपेंड 17,000 रु 30,000 को वृद्धि करा जाइछि। यह चलित वर्ष अगस्त पहिलारु लागू हेबो। यह द्वारा छात्र छात्री माने शिक्षा और रोगी सेवा अधिक मनोनिवेश करी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबे बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करिसंती। केंद्र सरकार देशर ग्रामीण रोजगार व्यवस्था रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछंती। दीर्घ वर्ष धरी ग्रामीण गरीब और श्रमिक परिवारंक पई जीवन रेखा भाबरे चालुथिबा महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण रोजगार निश्चितता आईन MGNREGA को बंद करी ताहार स्थान रे एक नुआ ग्रामीण रोजगार आईन आनिबा प्रस्ताव तयारी करा जायछि। एही संबंधी प्रस्तावितर कॉपी सरकार द्वारा सांसद माननकु बंटा जायथिबा सूचना मिलिछि। एही नूतन आईन को विकसित भारत निजुक्ति एवं जीविका मिशन पई ग्यारंटी ग्रामीण बिल 2025 बोली कुहाजिबो। एही बिल एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापन करिवार लक्ष्य रखिछि जहा विकसित भारत 2047 र जातीय दृष्टिकोण सहित समान। एणिकी ओडिशा लोके भिसा पई आउ कोलकाता दिल्ली किंबा हैदराबाद जिवे नाही। एथिपई भुवनेश्वर रे हेबो ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रे एही सेंटर प्रतिष्ठा पई अनुमोदन करिसंती। एही प्रस्तावित भिसा सेंटर भुवनेश्वर रो बरमुंडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनल बिल्डिंग रे कार्यक्षम हेबो। एथिपई ओडिशा सरकार 3000 वर्ग फुटर जागा जोगाई देबे। तेबे अंतर्जातीय भिसा पाइबा पई पूर्वरु राज्यवासी को कोलकाता दिल्ली हैदराबाद भली देशर अन्य शहर को जिबा पई पडुथिला। भुवनेश्वर रे एक भिसा सेंटर प्रतिष्ठा करिबा पई राज्यवासी पक्षरु बहु दिनरु दाबी रही आसुथिला। एसबु को दृष्टि रे रखी मुख्यमंत्री एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। मां हेबाकू जाउछंती अर्चिता। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो लोकप्रिय अभिनेता सब्यसाची मिश्र एवं अभिनेत्री अर्चिता साहू निकटरे प्रशंसकंक सह निजर खुशी बांटिछंती। 2021 मार्च 1 तारिख रे विवाह बंधन रे बांधी होइथिबा प्रेम पक्षी एबे 2 रु 3 हेबाकू जाउछंती। अर्चिता मां हेबाकू जाउछंती, जहार खुशी सेलिब्रिटी दंपति निज सोशल मीडिया पोस्ट रे बयान करिसंती। एक सुंदर वीडियो शेयर करी दुहे एही खुशी खबर फैंसंकु जणाइछंती। तेबे जेउठी बॉलीवुड दंपति अंडमान बाली भली स्थान को जाई एभली खुशी खबर शेयर करूछंती, सेही स्थान रे सभ्य अर्चिता भुवनेश्वरर आराध्य देवता प्रभु लिंगराजंक मंदिर सम्मुख रे एही फोटो शूट करिसंती। वीडियो रे सेलिब्रिटी दंपति मंदिर निकट रे छिड़ा होइथिबार नजर आसुछंती। दुहिंक हाथ रे कुनी कुनी जोता धरिथिबार देखा जाउछि एवं मां बापा हेबाकू जाउथिबा सभ्य अर्चिता दुईटी जोता को चुंबन देउथिबा देखा जाउछि। तेबे एही वीडियोटी सोशल मीडिया रे शेयर हेबा परे दंपतिंक पाखकू प्रशंसक संपर्कीय एवं साथी कलाकारंक शुभेच्छार सुओ छुटिबारे लागिछि। राज्य रे जारी रहिछि शीत प्रवाह। आसंता सप्ताहक पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा रे सेभली परिवर्तन हेबो नाही। गोटिए दुईटी सहरर तापमात्रा एपाख सेपाख होई पारे। सुंदरगढ़, कंधमाल, कलाहांडी और कोरापुट जिल्लार केतेक स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर कुहुडी होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। गत 24 घंटा मध्यरे कंधमाल जिल्ला जी उदयगिरी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 3.1 डिग्री रेकर्ड होईछि। सेहीपरि घु उदयगिरी रे तापमात्रा 4.2 डिग्री, फुलबाणी और दारिंगबाड़ी रे 6 डिग्री, सिमिलीगुड़ा रे 6.1 डिग्री, कोरापुट रे 7 डिग्री, राउरकेला रे 8.2 डिग्री, चिपिलिमा रे 8.6 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 8.9 डिग्री, भवानीपाटना रे 9 डिग्री, अनुगुल रे 9.6 डिग्री, बौद्ध और किरोई रे 9.8 डिग्री रहिथिला। अन्य समस्त सहरर पारद 10 डिग्री किंबा ताठारु अधिक थिला। कलाहांडी और सुंदरगढ़ जिल्लार गोटिए दुईटी स्थान रे मध्यम धरणर कुहुडी पड़िछि। केतेक स्थान रे पारद स्वाभाविक ठारू 6 डिग्री पर्यंत रहिथिबा पाणीपाग केंद्र पक्षरु कुहा जायछि। मृत पत्नींक पई बापा घटाइला जघन्य कांड, तियारी कला 6 फांसी दौड़ी, आउ तापरे जहा घटिला सुनी परिबेनी आपण। डिसेंबर 15, 2025 स्थान बिहारर मुजाफरपुर जिल्ला। सकाळु सकाळु घटिला एमिति किछि घटना जहा समग्र अंचल को थरेई देला। जणे बापा प्रथमे तांको मृत स्त्रींक साड़ी रे 6टी फांसी दौड़ी तैयारी करी तांकर 3 झियो एवं 2 पुओंक बेकरे बांधिबा सह निज बेकरे बांधी जीवन नेई गले। मृत्यु पूर्वरु से कहिथिले, एबे आमे समस्ते एही फांसी रे एकाठी मृत्यु को आपणै नेबु। बापांक निर्देश अनुसार 3 झियो एवं 2 पुओ आत्महत्या पई राजी होई गले, किंतु गोटे पुओ श्वासरुद्ध हेबा मात्रे कौनसी प्रकार रे बेकरु फांसी काढ़िबारे सफल होई गले।
ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତିନି ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ପୁଅ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପଡୋଶୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4ଟି ମୃତଦେହ ଏକାଠି ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପୋଲିସ ଶୁଣିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ବି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମାକୁ ବି ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି କାହାଣୀ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସାକ୍ରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଭଲପୁର ମିଶ୍ରୁଲିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଅମରନାଥ ରାମ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲା। ଅମରନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 5ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। 3 ଝିଅ ରାଧାକୁମାରୀ, ରାଧିକା ଏବଂ ଶିବାନୀ ଏବଂ 2 ପୁଅ ଶିବମ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ। ଶିବମ କହିଥିଲେ, ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ବାପା ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଥିଲେ। ଆମର ପରିବାର ସରକାରୀ ରାସନରେ ଚଳୁଥିଲା। ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 14 ରାତିରେ ବାପା ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଏବଂ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ସହିତ ଭାତ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ମୋତେ ନିଦ ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଶାଢୀରୁ 6ଟି ଫାଶୀ ତିଆରି କରି ଛାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଏକ ଟ୍ରଙ୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଶିବମ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବାପା ଆମ ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରଙ୍କରୁ ଡେଇଁବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ବେକରୁ ଫାଶୀ କାଢିଲି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବେକରୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ କାଢିଦେଲି। ଏହିପରି ଆମେ ଦୁହେଁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲୁ। ପଡୋଶୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମରିସାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି, ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଦିଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। 2 ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।